ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद द्वादश अध्याय। गोविंद 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 पदुत्कलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तोरिले ब्रजनारे से ब्रजनारी पयरे मन मथाओ निरंतरे मो मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दो। द्वादशे राजार सन्देह पुणी भकत ज्ञान कहे रुद्र रुहृगणवाच रद्रुगणवाच नमयि प्रभो विप्रवर प्राणी कहिते तो शरीर सोइच्छा विहार तोर नमस्ते दयार सागर बेसरे तुहि बधूत माया रूपरे तुझे स्थित गुप्त भावे भ्रमु तुहि तोहर माया के जानई व्याधि पीड़ित अर्थ जन ताहार औषधि जे सन निदाघ आतपे पीड़ित ताहाकु जेने जल शीत संसार दुख दावानल तोहि मु होइली आकुल आयुषर सतुम्भ वाणी पी डरिले द्विज मणिये संशय मनरु मोहर तुम्भे छेदिव विप्रवर अज्ञान मूढ़ भाव थिले ताहा छे दिव तुम्भे भले आध्यात्मा जोग तो वचन शुणी सन्तोष मोर मन मन नुहई दृढ़तर क्रिया बा क्रिया फल मान कहिल विश्वर कहिल ईश्वर अधीन नुहई सत्य एवे भार पृथक बुद्धिमानंकर ए जे संशय मने मोर भवि प्रच्छेदन तु कर। ब्राह्मण वाच पार्थव विकार जेहुटी भारकु बहई से हेटी श्रम जे होइब काहार शरीर अछि जे चोरण तहि उपरे गुल्फ जान जानूरु जे मध्य देश बक्षस्थल जे स्कंद देश स्कंदरे विमान छई केतार भार को बहई तहिरे अवयव बही सोबार राजा बसी छई सिओटे पार्थव विकार इबे तो नृप हेतु कर एही विकारे अभिमान तोहर होएछि राजन इजे संसारे प्राणी माने नृप सेवक नाम भिन्नै केही काहाको नमस्कार करई आचार व्यवहार ए जीव माने बसी तही नाना को कथा मान कहे मुनप बोली अहंकारे ए मूढ़ लोकंक व्यवहारे प्राणी की दंड देउ तुही एमते नाना कथा कहे प्रमत्त भाव को धइलु
ତେଣୁ ବାହାକେ ଶୋକ ଦେଲୁ। ଦେଖ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାର ଜନ୍ମଇ ଯହୁଁ ଚରାଚର ଜାତ ହୁଁ ନାନାକ ଯାହା ପରେ ବଡ଼ଟି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ପରମ ଅଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଇଆଦି ଯେତେ କଷ କଳ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ମତି ନ ଜାଣଇ ବୃହତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ସହିତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ପୃଥକ ଭାବ ଯେହୁ ନାମ ଜ୍ଞାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ସେ ଅଟଇ ପରମ ଆତ୍ମା ରୂପ ବହି ଏକ ଅନେକ ସର୍ବ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନୁ ଆନ ନାହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାହାର ଲୀଳା ଏ ଜଗତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ କାରଣ ମୁନିଏ କରନ୍ତି ଗାୟନ হে রহু গণ সাবধানে শুণতু মোহর বচনে বিবিধ তপ যজ্ঞ কর্ম কিয় বা বেদ অধ্যয়ন ইয়াদি যেতে হে রাজন সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তজন যা পাদ তলে যা পাদ রোজে পাপ মান নিঃশ্বাস হুয়ন্তি খণ্ডন উত্তম শ্লোক কথা সার যে প্রাণী করন্তি উদ্ধার গ্রাম্য কথা কে তার মতি কেবে হে নুহ সঙ্গতি যেবে নিশ্চল ভাবে মন প্রভুরে কর ই অর্পণ তাহাঙ্কু প্রভু ভাবগ্রাহী সত্য প্রধান মতি দেই এবে তো শুণ নূপমণি আম্ভর পূর্ব জন্মবাণী ভরত নামে রাজা মুহি ব্রহ্মার বংশে জাত হই সর্ব সম্পদ দূর কলি নিশ্চলে প্রভু কু ভজিলি মোহর পূর্ব কর্ম ফলে মৃগর সঙ্গে মতি ভোলে আর যেণু অসাধু আচরিলি মৃগ শরীর মু পাইলি মৃগ শরীর মু পাইলে পূর্ব জন্মর পুণ্য থিলা প্রভুঙ্ক করুণা হইলা প্রভুঙ্ক করুণা হইলা পূর্ব জন্মর পুণ্য থিলা তেণু পূର୍ବর কথা মান মোহর হইলা পূରଣ এবে শুণ নৃপবর କରି লভিলি এ বিপ্র শরীর এণু সঙ্গকু মুহি ডরি এ জড় রূপকু আবরিয়ে ভ্রম ইয়ে ঘোর সংসারে এ কর্মবন্ধন খণ্ডিবারে একাকী নিবৃত বেভারে মন নিবেশী কৃষ্ণ ঠারে মন নিবেশী কৃষ্ণ ঠারে শুণ রাজন এক মনে এণু সংসারে প্রাণী মানে অসত সঙ্গকু অসত সঙ্গু মোহ হয়ে নানা জনিরে দেহ বহে সাধু সঙ্গতে সঙ্গ যার পবিত্র হুয়ে তা শরীর নিশ্চল মতি যে হুই নিশ্চল মতি সে হুই সংসার সাগর উতরয়ে সাধু সঙ্গতি প্রভাবরে প্রভুর কৃপা হয়ে তারে সে যে অনাদি চক্রধর জগত বন্ধু দামোদর সে প্রভু পদ্ম পাদ তলে মো মন রহিব নিশ্চলে জড় ভরত তৎপবাণী
শুনি সংসারু তোর প্রাণীয়ে বলো বিপ্র জগন্নাথ পঞ্চম স্কন্ধে ভাগবত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমস্যা সহিতায়াম পঞ্চম স্কন্ধে জড় ভরত রঘু গণ সংবাদ নাম দ্বাদশোধ্যায় সমাপ্ত।